अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये राज़े काम भारत और चीन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत के मशहूर मीडिया नेटवर्क हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ मामलात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। भारत इन मामलात को हल करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना मुसलसल भारत के खिलाफ हमले करके भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है, तामीराती काम कर रहा है, जिसकी वजह से तिजारती ताल्लुकात भी मुतासिर हुए हैं, सफारती ताल्लुकात भी मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चाइना ने भारत के मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिए है। भारत की 7 मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के साथ भी चीन के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत परेशान है। इस हवाले से भारत मुसलसल आलमी बरादरी से और जो पड़ोसी ममालिक हैं, इत्तिहादी ममालिक हैं, उनसे राबते में है कि चीन के खिलाफ भारत की मदद की जाए, लेकिन चाइना भारत से कोई डील नहीं कर रहा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। नाज़रीन, इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का झूठा मीडिया जो मुसलसल गलत खबरें देता है कि चीन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, मामला सेटल हो रहे हैं और मिलिट्री लेवल की मुलाकातों के अंदर चाइना डिसएंगेजमेंट पर तैयार हो चुका है, ये सब खबरें झूठी हैं। और हम आपको पिछले 9 माह से अपडेट कर रहे हैं कि चाइना के हाथों भारत पिट रहा है। साथ साथ नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि चीन की जानिब से ताइवान को वार्निंग दी गई है कि अगर ताइवान की नई हुकूमत ने बाकायदा आज़ादी का ऐलान किया, चीन से अलहदगी का ऐलान किया, तो इसे जंग समझा जाएगा और चीन ताइवान पर हमला कर देगा। आप जानते हैं नाज़रीन, ताइवान को चाइना अपना हिस्सा डिक्लेयर करता है, जबकि ताइवान के अंदर जो हुकूमत है वो चाइना से अलहदगी का ऐलान करने जा रही है। भारत, यूरोप, अमरीका ताइवान की अलहदगी पसंदों की सपोर्ट कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन, सामने आ रही हैं कि साउथ चाइना समंदर के अंदर चाइना की जानिब से जदीद तरीन जंगी मशकें जारी हैं और वाशिंगटन के अंदर चीनी सफ़ीर ने भी कहा है कि जो बाइडन की हुकूमत चीन को अपना दुश्मन ना समझे, लेकिन चाइना के खिलाफ जो कुछ भारत के साथ मिलकर अमेरिका कर रहा है या साउथ चाइना सी के अंदर पड़ोसी मुल्कों को चीन के खिलाफ उभार रहा है, ये एक बड़ी जंग के मुतरादिफ है, लिहाजा अमेरिका इससे दूर रहे। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में साउथ चाइना समंदर दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग का सबब भी बन सकता है। आगे बढ़ने से हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी तो जारी है। आज भी 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर जंगलों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। दरख्तों को काट कर वहाँ पर बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। कश्मीर की ज़मीन भारत के हिंदू ताजरों में तकसीम की जा रही है और भारत की आर्मी को फौजी छावनियाँ बनाने के लिए कश्मीरी जंगलों के दरख्त काटने का भी ऑर्डर दिया गया है, जिसके खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज है। साथ साथ नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत सियासी रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है, उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं और उनको जेलों के अंदर कैद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो आज़ादी पसंदों की, रहदगी पसंदों की सपोर्ट करने पर मजबूर हैं। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेनेट के अंदर कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की वायलेशन के हवाले से बाकायदा करारदाद मंजूर की गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर भी कश्मीर के अंदर भारत के मज़ालिम के खिलाफ मज़म्मती करारदादें मंजूर हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रेशर बढ़ा रहा है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन के हमलों में भी भारत को मकबूजा कश्मीर के अंदर रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ रही है। कश्मीरी पुरअज़्म हैं कि उनकी फैसला कुन तहरीक ग़ज़वा हिंद ज़रूर कामयाब होगी और भारत को कश्मीर से निकाला जाएगा। आगे बढ़ने नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर काबुल हुकूमत के 30 से ज़ायद कारिंदे मार डाले गए हैं।
افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے سامنے آج 45 سے زائد کابل فوجی اہلکاروں نے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کیے ہیں، جس سے افغان طالبان کی فتوحات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، افغانستان کے اشرف غنی حکومت کی جانب سے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر ایران کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے افغان طالبان کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ جو آرمی چیف ہیں اشرف غنی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ افغان طالبان امریکہ کے خلاف جنگ نہیں بلکہ افغانستان کے شہریوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا ایران کو افغانستان کے طالبان کی حمایت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام، طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ افغان طالبان کی ایران کے اندر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایرانی حکام کو باور کرایا گیا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت سے دستبردار ہو جائیں اور افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کو سپورٹ کریں، اور افغانستان کے اندر جو پراکسی وار یا مسلح فرقہ وارانہ سرگرمیاں ہیں اسے بھی ایران روک دے۔ کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان مختلف پڑوسی ملکوں کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ رابطے مضبوط کر کے اشرف غنی کی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، تازہ رپورٹیں یہ بھی ہیں کہ بڑے بڑے جرنیل بھی طالبان کے حملوں میں مارے جا رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اندرون خانہ افغانستان پر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کا کنٹرول مستحکم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے بیرون محاذ پر بھی سفارتی تعلقات کو دیکھ کر یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کو عالمی برادری نے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ آگے بڑھیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر سکھوں کا احتجاج جاری ہے، ایسے میں مودی دہشت گرد بھی سازشی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین کرام، سکھوں کے خلاف وہاں پر مقامی لوگوں کو بی جے پی کے شرپسندوں کو لایا جا رہا ہے تاکہ سکھوں کے احتجاجی مظاہروں پر حملے کیے جائیں۔ اس پر ناظرین کرام، سکھوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر بی جے پی حکومت، مودی حکومت سکھوں کے احتجاجی مظاہرین کے خلاف اس طرح کی شرپسند کارروائیاں کرے گی تو پھر اس کا انجام خون ریزی ہوگا۔ ناظرین کرام، اس وقت بھارت کے دارالحکومت دلی کے اندر کرفیو کا سما ہے، مختلف جگہوں پر علاقوں میں انٹرنیٹ موبائل فون سروسز بند ہیں، بھاری سیکیورٹی تعینات ہے، اور مودی حکومت پے در پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ میٹنگ نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں۔ کسان احتجاج کینسل کرنے پر، ختم کرنے پر راضی نہیں ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کرام، بھارت کی بی جے پی حکومت کی شرپسندانہ سرگرمیوں کے خلاف اپوزیشن بھی متحد ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کی 10 سے 12 جماعتیں ہیں، انہوں نے جو صدر ہیں ان کی جو تقریر ہے بجٹ کے حوالے سے، اس کا بائیکاٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بی جے پی حکومت اس سال بجٹ پیش کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ دوسری طرف سے نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں کے حملے بڑھ رہے ہیں، اور بھارت کی مختلف شہروں کے اندر بالخصوص چھتیس گڑھ کا علاقہ اور دیگر شہروں کے اندر، ریاستوں کے اندر ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ مودی نے ہنگامی طور پر 1 لاکھ مزید فوجی سیکیورٹی بارڈر کے اہلکاروں کی بھرتی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جنگی کارروائیوں کا ارادہ ترک کر دے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے خفیہ ادارے، عوام اور حکومت بھارت کی سازشوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ بھارت کی ہر طرح کی جارحانہ کارروائی کو پاکستان بآسانی ناکام بنا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے بھارت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ کشمیریوں پر ظلم بند کر دیا جائے، اور اسی طرح سے بھارت کے اندر اقلیتوں پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کا سلسلہ بھی روکا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ڈینل پر جو امریکہ کے صحافی تھے، ان کے قتل کیس کے جرم میں قید عمر شیخ اور ان کے ساتھیوں کو رہا کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے، جس پر امریکہ کے میڈیا پر پاکستان کی مخالفت میں پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ خفیہ ادارے، پاکستان کی ISI اور خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھارت کے ہم نوا غداروں کا تعاقب کر رہی ہیں، اور کراچی کے اندر کل عدم TTP کے کارندے گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے ناظرین کرام پڑوسی ملک ایران کے زینبیون لشکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو
کو بھی गिरफ्तार किया गया था, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी के लिए भारत दहशत गर्दों का सहारा ले रहा है। साथ साथ नाज़िर पाकिस्तान की जानिब से पार्लिमानी एक कमेटी बनाई गई है जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मॉनिटर करेगी और सी पैक के मंसूबों के हवाले से रुकावटों को दूर किया जाएगा और फौरी तौर पर सी पैक के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि ये तारीख़ी मंसूबा पूरा हो और इसका फ़ायदा आवाम तक और दुनिया तक पहुँच सके। आगे बढ़ने से काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम इसराइल और फ़लस्तीन और अमरीका से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अमरीका के सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है, मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई है। साथ साथ नाज़िर काम अमरीका के पेंटागन के आला फ़ौजी जर्नैल आज इसराइल के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मुतवक्के जंग के हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं, बाकायदा मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। कहा जाता है कि इसराइल ने ईरान पर हमले की धमकियां दे रखी हैं, जंगी जहाज परवाजें कर रहे हैं, बाहरी बेड़े गर्दिश में हैं, मुतहर्रिक हैं और अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी जंग कर सकते हैं। और जो जोहरी डील है जो बाइडन के हवाले से उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वह ईरान के साथ जोहरी डील करेंगे और ईरान को जोहरी हथियार बनाने देंगे। इस पर जो इख्तलाफात हैं इसराइल और अमरीका के, उनके हल के लिए जर्नैलों को भेजा गया है और इतलात ये हैं कि आने वाले चंद हफ्ते इसराइल, अमरीका और ईरान के लिए और मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। साथ साथ नाज़िर काम इतलात सामने आ रही हैं कि उर्दन की जानिब से मस्जिद अक़सा की मेंटेनेंस के लिए तामीराती काम शुरू कर दिया गया है और इसराइल के जो जारिहाना कार्रवाइयाँ थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ मुसलमानों को और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को और इसी तरह से उर्दन की अथॉरिटी को तामीराती और मेंटेनेंस काम करने से इसराइल ने रोका था, जिसके ख़िलाफ़ उर्दन ने फ़लस्तीन ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया था। साथ साथ ऐसी काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल के हमलों में इजाफ़ा हो रहा है और मुसलसल झड़पें और कर्फ्यू का समा है वेस्ट बैंक के अंदर। आगे बढ़ने से काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम यमन से सऊदी अरब और मिस्र और इराक से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यमन के अंदर ईरान की जानिब से हूसियों को भेजा जाने वाला असलहा पकड़ा गया है। एक बड़ा बाहरी जहाज़ पकड़ा गया है जिसमें हूसियों के लिए असलहा पहुंचाया जा रहा था और इतलात ये हैं कि यह असलहा ईरान की जानिब से हूसियों को समगल किया जा रहा था। साथ साथ अज़ीकाम सऊदी अरब के मशहूर मीडिया नेटवर्क ने दावा किया है कि हूसियों की जानिब से जेलों के अंदर असातिज़ा को गिरफ्तार करके कैदी बनाकर तशद्दुद करके उन्हें हलाक किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। सऊदी इत्तेहाद की हिमायत के लिए अमरीका, यूरोप की फ़ौजों ने कहा है कि वो भरपूर ताउन करेंगे और हूसियों के खिलाफ जंग में सऊदी अरब का साथ दिया जाएगा। साथ साथ नाज़िर काम मिस्र की जानिब से खबर यह है कि मिस्र इराक को $7 अरब से ज़ायद मालियत का जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो फराहम कर रहा है और मिस्र बड़े पैमाने पर इराक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करके वहाँ पर जो तामीराती ठेके हैं या कंस्ट्रक्शन के काम्स हैं उनके जो ठेके हैं वो हासिल करके बड़े पैमाने पर मुनाफा भी समेट रहा है। आगे बढ़ने का जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम कतर से और लीबिया से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर की मदद के लिए रशिया की जानिब से जदीद तरीन दिफाई सिस्टम, मिज़ाइल सिस्टम और असलहा फराहम किया गया था, जिस पर अमरीका ने कब्ज़ा कर लिया है। कहा जाता है कि रशिया और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE बागी हफ्तर की मदद के लिए असलहा और जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम फराहम कर रहे थे, जिस पर अमरीका ने कब्ज़ा कर लिया है और अब अमरीका और रशिया के दरमियान लीबिया के अंदर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। साथ साथ नाज़िर काम तुर्की की जानिब से लीबिया के अंदर मुंतखब फ़ायदा सराज हुकूमत की मदद करके वहाँ पर जो IED धमाका खेज़ मवाद है और इसी तरह से दीगर जो साजिशें हैं या आप कह सकते हैं जो हमला करने के लिए असलहा बिछाया जाता है, गोला बारूद है, उस हवाले से मदद की जा रही है और तुर्क फ़ौजें कामयाब ऑपरेशन करके मुंतखब हुकूमत की मदद कर रही हैं। साथ साथ ऐसे काम कतर की जानिब से कहा गया है कि आलमी तौर पर मुसलमानों की मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर एक नए मिशन
کا اعلان کیا گیا ہے، اور قطر اس حوالے سے مالی تعاون کرے گا کہ مسلمانوں کی مساجد پر حملے نہ ہوں اور مسلمانوں کی مقدس عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ جو لائحہ عمل ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور ایک نئے ادارے کا وجود سامنے آ رہا ہے جس کی قطر بھرپور طریقے سے مالی طور پر معاونت کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایک تازہ آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں مہاجرین کو امریکہ آنے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹرمپ حکومت کی جانب سے مہاجرین کی امریکہ داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن ناظرین اب ہزاروں مہاجرین کو جو بائیڈن حکومت کی جانب سے اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین ٹرمپ کے حامی لگائے گئے ججوں کی جانب سے جو بائیڈن کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہو رہی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ٹرمپ کے دور میں کیے گئے متنازع فیصلوں کو کالعدم قرار دے کر جو بائیڈن نے نئے فیصلے اور نئے احکامات صادر کیے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر اب عالمی برادری کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں اور ٹرمپ کے دور میں کیے گئے متنازع فیصلے ختم کر کے امریکہ کے مفادات کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تازہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ 60% سے زائد فرانسیسی شہری سمجھتے ہیں کہ ایمانوئل میکرون کی شدت پسند حکومت نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے، نیگیٹو کام کر رہی ہے، لہٰذا انہیں فرانس کے اندر حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، عالمی برادری اقوام متحدہ کی جانب سے انکشاف ہوا ہے ایک رپورٹ میں کہ فرانس کی جانب سے لبنان کے اندر علیحدگی پسندوں کو فوج کو اسلحہ فراہم کر کے لبنان کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کروایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، فرانس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کا تعاون فرانس فراہم کرتا رہے گا، اور فرانس کی جانب سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی یمن میں استعمال کے لیے سعودی حکومت کو دیا جاتا رہے گا۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔